An information has been received on 13th of July 2022 that from one Shri Bengia Bado, who is the proprietor of the construction company, that around 19 laborers are missing from the construction site located in Huri village. The village is located at in inaccessible areas and remote areas where there is lack of network connectivity. So a team was sent there to identify these missing persons along with the local villagers and the forces which are located in these remote areas. After the preliminary inquiry, we have got to know that these 19 laborers has been bought on 6th of June 2022 by two persons who are the subcontractors of the Bengia Bado's construction company. The name of the two subcontractors are Roham Ali and Abdul Kudus. They have taken a sum of rupees around 4.5 lakh rupees from the Bengia Bado construction company for the task to be completed at the construction site. At the pretext of having his grandfather's funeral in his native village, both of them left the location without providing even the basic amenities to these laborers, and even the wages have not been provided. In addition, some of the laborers who are present at the construction site, they have informed the police and the investigating officer that due to difficult terrain and the network connectivity issues, they are not willing to work at the construction site, so they want to leave the location. However, due to the bad weather and the absence of road connectivity, because the bridge was damaged because of the landslide and heavy rainfall, some of them have made them understand that after the bridge will be constructed, they can return back to their location. But on 5th of July 2022, they have got to know, the laborers, that they have left the construction site at around 23:30 hours, for which they are not aware of the reasons and other information. So these laborers who are present at the construction site, they went out to find the missing person's whereabouts and inform the owner of the company. The process of locating these missing persons are still under the way, and due to remote and inaccessible locations and absence of network connectivity, it has become much more difficult to help us. The additional forces along with the SDRF has been sent by the PHQ for the search of the missing person. Rahman Aliya timor asile 14 jon, আমাৰ টিমৰ আছিলে 5 জন, টোটেল মিলাই 19 জন মানুহ ইহঁতে ৰাতি পলাইছে। ৰাতি মেক্সিমাম 11:30-12 মান বজাত সিহঁতে পলাইছে। ভাত পানী খাই লৈ শুই আছিলোঁ গোটেই মাথা একেলগে। সিহঁতে কিবা আলোচনা কৰি পেলাই সিহঁতে যোগাযোগ কৰিছিলে চাগে, আমিও গম নাপালোঁ। গম পালেতো আমি চিয়াদি কৰি ৰাখিলোঁ সিহঁতক, কিন্তু গম নাপালোঁ। সিহঁতে পলাব বুলি ভাবাও নাই আমি, ৰাস্তা পদূলি নাই যেতিয়া নপলাব। আৰু সেই মুহূৰ্ততে মানে ইয়াত ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছিলে। মালিকে কৈছিলে ৰাস্তা ব্লক হৈছে, আমি আহিব পৰা নাই, ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হ'লে আমি আহিম, কোন ঘৰত যাওঁ পইচা পাতি হিচাপ কৰি ধুনীয়াকৈ হিচাপ কিচাপ কৰি ওলাই যাবি, ৰাস্তাটো খুলিব দে বুলি ক'লে। আমিও সকলোকে ক'লোঁ ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে, মালিকে খবৰ দিছে ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হ'লে মালিক আহিব, সেইটো তেতিয়ালৈকে অপেক্ষা কৰক। সিহঁতে অপেক্ষা নকৰি মানে সেইটো ভুল কৰি পেলালে, ৰাতি পলাই এতিয়া মানে আমাক বহুত ডাঙৰ চিন্তাত পেলাই দিছে। আপুনি ক'বলগীয়া ইমানেই। মোৰ নাম আব্দুল মালিক হয়। আমি অসমৰ পৰা মে' মাহৰ 30 তাৰিখত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ। আহি কেনে আমাৰ ঠিকাদাৰজনীক লগ পালোঁ বান্দৰদোৱাত গেট পাছ কৰি কিনে আমাক 20 জন মানুহ লৈ আহিলে। অভয়পুৰী ছাইডৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ আছিলে 12 জন, আমি আছিলোঁ 8 জন। এনেকৈ আহি কিনে লগ কৰি আমি ইটানগৰত সোমালোঁ, 6 কিলোত থাকিলোঁ। 6 কিলোৰ পৰা আমি আকৌ 4 তাৰিখত কলৰিঙত আহিলোঁ। কলৰিঙৰ পৰা আৰু আমি 6 তাৰিখত হেৰিত গ'লোঁ, আমি কাম কৰা জেগাত গ'লোঁ, ফুৰি বুলি জেগাৰ নাম হয়, সেই জেগাত গ'লোঁ। যাই কিনে আমি কাম বন কৰি আছিলোঁ। কৰি থকাতে আমাৰ ঠিকাদাৰজনী 19 তাৰিখ জুনৰ 19 তাৰিখত ঘৰত গ'ল। ঘৰত যোৱাৰ পিছত আজি আহিম, কালি আহিম, 25-26 তাৰিখত আহিম সেনেকৈ আমাৰ 5 তাৰিখ হৈ গ'ল। তেতিয়ালৈকে মানুহজনী নাহিলে, টকা পইচা লৈ কিনে পলাই দিছে। আৰু তাৰে মাজৰ পৰা আমাৰ 20 জন মানুহৰ পৰা 14 জন মানুহ পলাইছে। আজিলৈকে আমি কোনো অনুসন্ধান পোৱা নাই। যদি আমাৰ অসমলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আমাক খবৰটো জনাই দিব,
আৰু আমি যদি ইয়াত যদি কোনোবা খবৰ কৰি পাওঁ আমি জনাই দিম। পুলিচ প্ৰশাসন লাগি আছে, গাঁৱৰ মানুহ লাগি আছে। এইখিনি মোৰ কথা সমাপ্ত। तो कौन लेके आया था कॉन्ट्रैक्टर का बात बता दीजिए। रहमान था, रहमान का पीछे हम लोग आ गया था, लखीमपुर धमाजी का। जो हम लोग के यहाँ भी थाना में आया है, मतलब रहमान अली का 20 आदमी से 14 आदमी भाग गया और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर था उसका भी 5 आदमी भाग गया। अभी तक हम लोग को मिला नहीं। अभी कोशिश कर रहा है पुलिस लोग, गांव का आदमी लोग। जो रहमान अली कॉन्ट्रैक्टर था वो हम लोग का पैसा मतलब रेशन के लिए दे के नहीं गया। मतलब पहले जो पैसा दिया था कोई को 2000, कोई के 3000, कोई के 5000 ऐसे रुपया दे के 1,00,000 रुपया दिया था। वो तो घर में भेज ही दिया, वो चलने के लिए पैसा नहीं था। और आदमी लोग को दिक्कत हो गया, मतलब वहाँ में नेटवर्क नहीं है। वो भी झूठ मूठ बोल के लेके आया था। और 1 महीना में हम लोग को घर में 1 महीना का बाद हम लोग को घर में भेजना था, वो भी नहीं किया। वो घर जाके छुपा गया और आदमी लोग थोड़ा से सोचने में पड़ गया था, इसलिए आदमी लोग सोच के कोई हम बिना बोल के आदमी लोग जंगल तरफ उल्टा तरफ भाग गया। और उन लोग का हम लोग ढूंढ रहा था, ढूंढने से भी मिला नहीं। बस्ती वाला ढूंढ रहा था, हम लोग को ऐसे नहीं मिलने से हम लोग पुलिस का पास आ गया। पुलिस लोग भी ढूंढ रहा है, अभी तक कुछ पता नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर अभी तक आया ही नहीं हम लोग के पास, हम लोग से कोई जोगाजोग किया नहीं अभी तक। When it comes to your child's future, make no compromises. Enrolling Nalanda Academy Coaching for decoding or regular classroom facilities. Experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance. Multi-Viva security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries, visit Nalanda Academy Coaching, G Extension, Nahar Lagoon. Call 6033824065.